प्रभु हे प्रभु ऑटो देव टंका टिके किछि अधिका दब गामुछा खंडे नाही पिंधिबा को वर्ष तळे गोटिए गामुछा किनितली से पुनी फाड़ी हेई गलानी प्रभु केमिति कोन व्यापार पटा हो प्लीज रिक्वेस्ट करछि अधिका टिके टंका दब ऑटो देव प्रभु 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 आकार निराकार प्रभु हे ऑटो हे अटासुर हे कला अटा आयो हे अटा राक्षस आयो एथर गोटे मत अधिका पैसा दब गोटाई चढ़ी 10वीं परीक्षा प्लस 2 परीक्षा भी देली बीए परीक्षा भी देली एते परीक्षा देली जे एते परीक्षा देली जे एते परीक्षा देली जे परतिया कला बेलू को पुष्पा रही की चढ़ीटा पूरा फाड़ी हे गला हां अब केते से लड़ी था एते वर्ष लानी एते परीक्षा गलानी एते लड़ीला आ केते लड़ीबो ए ऑटो सोरा आयो ए ऑटो देवा आयो ए ऑटो ए मोर जीवन धन प्राण धन पीव मत टिके तेरे को अधिया की दब नुआ चढ़ीटा किणी ए ऑटो सोरा आयो ठीक है अग्नि परीक्षा देला को चढ़ीटा धोखा दे देला ए भाई सबु करी मो ऑटो पूजा करी मु डाकिला बेलू ठाकुर को तू मते कमेंट पास करिवनु अरे तू कोनटा जानि छु मो सेंटिमेंटर कोन जानि छु सेई चढ़ी केते वर्षा शीत खरा काकर खाई की मते रक्षा करी तू ता विषय एते बड़ कथा कहि पारु छो ना 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 एटा मोर भूल तू जा कहू ठीक एक्चुअली हेटा तो चढ़ी न हेटा कवच कुंडल कुंडल कवच कुंडल जो गोटा को महाभारत कर्ण पिनथले कोन सेटा मोर सेटा भैया ना ना सेटा भलिया न आ मु जो जाके पढी मु टी आगु को पढिया चाहिली आ मोर आग चिल्ला फाड़ी देली कोन चढ़ी ना ना बही फाड़ी देली अरे सेती के मंत्र टे शीघ्र सारे मु ऑटो नै जीवी साडे मोर दुनिया काम अछि ना ऑटो नै जीवु ए भाई मोर बा चढ़ी नै चढ़ी गने मोर बॉडी सुकी गलानी ऑटो नै गले दी पैसा आले बडे नुवा चढ़ी ब्रांड चढ़ी किनिबी अरे मोर परा देखु जो गामछा वर्षाला फाड़ी हे जाईची मु गोटे नुवा गामछा टे किनि मु गाडी नै गिरी गला आनिबे ना नै ए तू बम गामछा ना मु नै की जीवी मु तो बड़ भाई तू ए भाई दरकार पड़िबो ए बत्ती गाडी तो पछपटे गेंजी देबी चिन्नु मते तू हां ए सेमिति को कथा कहू मु तोर बड़ भाई सेमिति को कहू बड़ भाई ए बड़ भाई हो कि जो भाई हो हां कर्म क्षेत्र में काहा को चिनेनी ना काहा को जानेनी दरकार पड़िबो दो देखे दो ना दांत मारी की इटारे भांगी देबी ये बोपा मला दुख नाही जमी बाडी टंका पैसा मनारे रखी नाही सेटा भी मते दुख लागुनी कष्ट लागुची दुख लागुची गोटिया अटा हम दी भाई को नारे बेड़ा भलो बोपा केमती आगुआ मरि जाई नला हम दी भाई के गोटिए माइकी ना दी थांता ए भाई कागिरी सब कथा गपु कोन पई सब कथा गपु मु कोन जानि नै हां आ तू कोन जानि न कि तू जानि तू शीघ्र बाहर नल तो आगरु मु पळै जा पैसा बा भाग भाग हिजो हम भीतर कोन हे मु आगुआ भारी कोन ए आउ ए गाडी पैसा मरुनु कि कोड़े जाउनु दिन रे खाइबो रात रे सोइबो बैगन आ खराबल जाको आ ता घरे पसे कि ना गा बकेइबो ओ मरा पा काली पर गाडी पैसा जाई से सुबह घर में टंका चोरी करथला गाडी पैसा टंका रोजगार करनु खाली चोरी कोन करछु म पा कोन भाबु चंदी जसोदा देव की गाड़ी करचंदी कृष्ण बंधाई चंदी आज्ञा मु होची दशरथ प्रधान बाम पटे कौशल्या प्रधान आ डाहण पटे कैकेयी प्रधान बुझी पाथिबे आ गाड़ी पैसा कि मने मने कथा होची देखा ए भड़िया घइताटा पाई मो जीवनटा पूरा माटी हे गला बापा कहउतले गवर्नमेंट चाकरी करची ए गाड़ी पैसा गवर्नमेंट फैक्ट्री काम करची बोली के जानथिला मो बापा भी सही कथा कहउतले मो बापा चालक पहिला आ पहिला ना गाड़ी पैसा को माइला बा गाड़ी पैसा जाना को समय पानी मीरे को पाई गला दीदी जीवन बर्बाद कर देला ना तम जीवन सिना बर्बाद हे गला मो जीवनटा पूरा छिनछतर हे गला जहा को भाबिला सुवर्ण फल सिए भाला साबुन खळ इते जहा को भाबिथिली परिराइचर राजकुमारी सिए भाइला फटा पॉलिथिन दरी गाड़ी पछाडा तू गल्लू मरी सब बुझिबा एकाथरे सरी ना तबा मांस ना बजेबा आसुरी गाड़ी पछा घुसुरी अरे 100% नहला नै 10% तो स्वामी बोली मानो कोनटा तोर अछि जे हम मानिबो कोन नाही मोर मुंडे रे मुंडे वाला आ बॉडी रे गोडा परिबळ आ जळा सेट तो गोटे मात्र काळ पूरा देह रे न था पिंपुड़ी रे बळ डायलॉग मारे संजय आसी संजय गळ
ଆପଣ ତ ବୋକା ଚୋଦା ଭାବିଲ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସବୁ ଅଛି ହେଇଟା ଅନେଇଲୁ ଏ ପନିକି ଦେଖିଛୁ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଖା ଯିବ ହେଇଛି ଉଠାଲେ ରେ ଦେବା ଉଠାଲେ ରେ ବାବା କୁଶଲ୍ୟା ତମେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ବୁଝା ଆଚ୍ଛା ଆମର କୋଉ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଚାମା ଆଇଲା ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ତୁ ବୋଉକୁ ବାହି ମାରିଲା ସେଇ କଥା ପଡିଥିଲା ଆମର ଆୟୋ ରେ ମା ପ୍ରଭୁ ତମେ ତରତରୀ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଇଛ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ରବିବାର ଦେଖି ତିଆରି କଲ କେତେ ଦିନ ବୋକା ଚୋଦା ରହିବି କହିଲ ପ୍ରଭୁ ଭୂତା କରୁଛ ଭୂତ ହଉ ଦେଖୁନ ପୃଥିବୀରେ 3 ଭାଗ ଜଳ 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ ତଥାପି ମୋର ଜଳ ଅଭାବ ମାଟି ଫାଟିଲାଣି ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ଦେ ବର୍ଷା କେ ବର୍ଷା କହନ ତତେ ହାଣିବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଷା আচ্ছা ভাই ଯିବ ଭାଇ ଶୁଣ କୁଆଡେ ଯିବ କୋଉଠିକି ଯିବ କହିଲା କୋଉଠି ଯିବ ଆରେ ବୋଉ ବୁଟ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଆରେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହଁ ସେଇ ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ ମାନେ ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତ ବୋଉକୁ ଦେଖିଲି ଭୂତକୁ ଦେଖିଲି ଭୂତ କାଇଁ ଦେଖିଲନି ଭୂତଟା ଦିନରେ ବାହାରିବ ନା ରାତିରେ ବାହାରିବ ଭୂତ ଦିନରେ ଏ ଭାଇ ଏ ଶଳା ଆମକୁ ବଡ ବୋକା ତୁ ଦା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କୁଆଡେ ଯିବ ମାଳିସେଇ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଛି ମାନେ ସେ ଭାଇ ମୋ ଘର ଆଗ ମୁଁ ଆଗ ତାକୁ ଦେଖି ଆଗ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ସେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ ତମ ଛାଡିଦେବି ଚାଲ ଭଲ ଆଉ କେସ୍ କରିବି ନା ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ମୁଁ କେସ୍ ଖାଇବିନି ନା କାଇଁ ଆଗରୁ ଖାଇଛ କି ଚାଲ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ମୋ ଗାଡି କଥା ମାରୁଛ ଏଇଟା ମୋ ଗାଡି ବସୁନ ଫାଇନାଲ କେସ୍ କରିବି ଫାଇନାଲ କେସ୍ କରିବି କଥା କେସ୍ କରିବି ତୁ ତ ଗାଡି ଗାଡି କାହାର କହିଲ ଆରେ ଶଶୀର ପୁଅ ଟିକେ ନ ଗାଡିଟା ମୋର ଗାଡି ମୋର ପଇସା ନେଇକି ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବୁ ଯଦି ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲୁ ବାଡେଇକି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହେଲା ଆଡକୁ ନଉନ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଥା ନ ବାଡେଇ କହିଲେ ହନ୍ତାନି ବାଡି ପାଶା ପୁଣି ଚିଲ୍ଲାଉଛୁ ପୁଣି ବଜେଇବି ମୁଁ କହିବିନି କୌଶଲ୍ୟା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ଆଉ କିଏ ଗଲେ ହନ୍ତାନି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ମୁଁ ଯଦି ପଇସା ଆଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବ ଆମେ ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନଟା ନେଇଯିବୁ ନା ଟେନସନ ନେନି ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଦେବି ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଣିଦେବି ଯାଉଛି आज मौत मिल गई मर मन मेर भाई ए मते जा लागुची आउ ग्राहक आउ आसीबेन ए अनिल ए तू कपड़ाटा रख मु जाउजी घर को हां पका पेटेबी हां तू जा मु अच्छे ए तुम सीधे बसी गेलनु कोन गाड़ी नहीं पड़िब ना आ कोन चल चली घर को जीबी नहीं हां अरे मो गाड़ी मु नहीं जीबी ना के नहीं आ एटा मो गाड़ी रोगे एटा मो गाड़ी हां एटा मो गाड़ी ए एटा मो गाड़ी एटा देखले भाई मत से हवे तो कोड के डाकला भाई जीवा ओहो आमे दी भाई कथारता होती टे रहू न केत समय अपेक्षा करिवि दादा रुओ भाई नहीं आ अल्प समय अपेक्षा कर हां भाई हां दब हां उठ के जीवो आना मुक दे मोरे गांडा मुक दे अच्छा त ये खराब वाटा से गाड़ी अच्छा बस चला ए मो गाड़ी क्या सो आला बढ़िया कथा कहू तो गाड़ी ए सोना एटा मो गाड़ी तो गाड़ी से कहीं जीवा हां
ବସ୍ତି ବୋଧେ କଣ ଚଢି ମୋର ଅନଉଛୁ କଣ ମାରିବୁ ମୁହ ଗାଡି ପଠେଇ ଦେ ଭାଇ ବସିଲା କେସ୍ କରି ଫାଇନାଲ ଏ ବାବୁ କେସ୍ କରିଦେ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଗାଡିରେ ଯିବି ତମେ କଣ କହୁଛ କେସ୍ କରିବ ତମେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମତେ ଦେଖା କରିଥିଲ ଏଟା ମୋ କଷ୍ଟମର ମୋ ଗାଡି ଆସ ହଉ ଚାଲ ବସ 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 ହଁ ହୟ ଭାଇ ହଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାଡି କଣ ଘେରାଇ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହୁଛ ମୋ ଗାଡି ଏଟା ମୋରି ଗାଡି ତା ଗାଡି କଣ ମୋ ଗାଡି ଏଟା ଭାଇ ତମେ ବୁଝୁନ ମୋର ପୁରା ଏସି ବଗି ହେଲା ପୁରା ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଲାଗିଛି ହେଲା ତମେ ପୁରା ବସିକି ଯିବ ଏଇଟା ମୋ ଗାଡି ସେ ମୋ ଗାଡିରେ ଯିବେ ନାଇଁ କେସ୍ କରିବି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କଣ ଯିବ ନାଇଁ ଏଇ ଭାଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇ ଟିକେ ପେଟେଇଥାନ୍ତି ଘରେ ଶୁଣ ତମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ରହିଲି କଣ କହୁଛ ଯିବନି ଚାଲ ମୋ ଯିବ ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ବାଳ ଧନ୍ଦା ଲାଗିଲେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି